হ্যাঁ আমি youtube.com ভিডিও করিস না না ভিডিও করছি youtube.com থেকে আপনারা আমার তো বাবা জানে আমার এই মেলিং অ্যাড্রেস হ্যাঁ ঠিক আছে বাবাকে করে দেবো ঠিক আছে ভিডিও শুট করছি কাকু অন্ধকারে বসে আছে শেষ হয়ে গেছে ভিডিও হ্যাঁ ঠিক আছে চলবে এই তো হ্যাঁ ভিডিও নিচ্ছি তো আগে ভিডিও নিচ্ছি পরে ফটোগুলো দারুন मेरे को मत माना ओए वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा अभी मत मार এই তো ভিডিও নিচ্ছি পুরো ভালো করে হ্যাঁ दिखा दिखा वीडियो ले रहा हूँ मारना मत हाँ वीडियो ले रहा हूँ अभी मारना 90 सबका आएगा मैं वीडियो ले रहा हूँ तो youtube.com पे डाल दूंगा देख लेना अरे YouTube 2 डाला है ना पहले क्या बहुत है जाके देखना अभी वीडियोस तू इस पे है ऑर्कुट पे देख ले और हाँ तो ऑर्कुट पे मैंने भेजा सबको लिंक वीडियोस का लिंक भेजा मेरे उस पे ऑर्कुट पे ही है वीडियोस আমাকে লাগাস না ভিডিও নিচ্ছি ওজন আরে এখন লাগাস না প্লিজ চশমা পড়ে গেলে আমি দেখতে পাবো না ওই জন্য বলছি মাথায় লাগে না অলরেডি চোখে লেগেছে অনেক পুরো চোখের ভেতরে ঢুকে গেছে না 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 মাথায় লাগলে কিছু হয় না আচ্ছা পেছনে লাগা পেছনে আরে রং টং নিয়ে আসছি बस ना 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 এখন লাগাস না আমার রং লাগানো হয়ে গেছে আরে অলিন क्या तू अंधेरे में खड़ा है उधर खड़े हो এই আমাকে লাগাস না প্লিজ আমি শুট করতে দে তারপরে আমি রেখে আসি এটা তারপরে কাকে শুট করছো তুমি তোদেরকে সবাইকে এটা তো বোঝা যাচ্ছে না আমি কি বলো তো একটু হ্যাঁ আমি কি চিনি না তুমি কাকে শুট করছো अबे किधर था ये कौन है ये भूत लोग कौन है रिकॉर्डर है क्या कर रहा है रिकॉर्डर है वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ ये मैं कौन हूँ पता नहीं है तो कोई क्या शूट कर कोई रहे हो भूतनी लग रही है पता है भूतनी को शूट कर कलर नहीं लगा है ए प्लीज कलर लेके आओ বাবা এখন লাগাস না এখন অলরেডি আমার চোখ জ্বালা করছে ওই চোখের ভেতরে পুরো এতটা ব্লাড ঢুকেছে प्लीज मैं शूट कर रहा हूँ अभी मत निकल शूट करते करते भी रंग लगा रहे लोग ভালো ফটো তুলো না হ্যাঁ এবার ফটো তুলি এবার হয়ে গেছে ভিডিও অনেক হয়ে গেছে क्या फोटो है